والخلافة هي معرفة الحق تعالى ومعرفة منهاج والعلم بمنهاجه وتطبيق منهاجه، فمن قام بها فهو خليفة عن الله تعالى على وجه الآحاد. ومنها ما يتعلق بعموم الأعمال ومنها ما يتعلق بالحكم، فمن كان حاكما ومن كان محكوما كل من أدى منهم حق الله وقام به فهو خليفة عن الله وعن رسول الله، وكل من قصر في ذلك أو خالفه فهو خليفة لهواه أو لشيطانه في الذي قصر فيه وخالف. ومع ذلك لا نكفر عباد الله المؤمنين ما لم يأتوا كفرا بواحا. Kita harus tahu makna khalifah, bahwa khalifah yang dimaksudkan itu adalah seseorang yang dia menjalankan kewajiban yang merupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk bisa melaksanakan ma'rifah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang seperti itulah yang disebut sebagai khalifatullah, baik itu digunakan ataupun yang dilaksanakan oleh rakyat ataupun oleh pejabat, kalaupun pemerintahan, kalau dia melaksanakan tugas dengan baik, hak-haknya Allah dilaksanakan, syariatnya Allah dalam kehidupan dilaksanakan, maka mereka itulah khalifat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. ونسألكم عن أعظم خليفة لله في أرض من هو أليس هو نبينا محمد. Dan jika kita bertanya siapakah khalifah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung di atas muka bumi, bukankah beliau adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? فنسألكم من يوم نزل الوحي عليه و13 سنة وهو في مكة أكان لله خلافة في الأرض أم لم يكن لله خليفة في الأرض؟ Saya akan tanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas dakwahnya di Mekah selama 13 tahun, dalam kondisi dakwah beliau dalam 13 tahun itu, kira-kira Allah punya khalifah di bumi apa tidak? وهل كان الخليفة أبو جهل وحكام مكة أو محمد الذي لا يحكم ولا سلطة له في مكة؟ Saat Rasulullah berada di Mekah tidak memiliki kekuasaan ada di tangan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Apakah kita katakan Rasulullah SAW tidak menjadi khalifah Allah di atas muka bumi saat itu? لا والله ليس الخليفة إلا محمد بن عبد الله. Tidak sama sekali, bukan Abu Jahal dan bukan Abu Lahab, tetapi khalifah yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لم تبدأ خلافته من حين أن حكم بالمدينة ولكن خلافته قديمة ظاهرا وبدأت ظاهرا من ساعة نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bahwa kekhilafahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi bukan ketika beliau memimpin di Madinah, tetapi beliau ini menjadi seorang khalifah diawali ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka beliau langsung jadi khalifah Allah di muka bumi. وبهذا نعلم أن الخلافة قائمة في الأمة على مدى القرون، وبذلك أخبر الله في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهذه الخلافة دائمة وباقية وقائمة. أما الخلافة عن الله ورسوله في الحكم فعلى وجه العموم إنما كانت 30 سنة بعد النبي، ثم ملك عضوض، ثم جبرية، ثم لا تعود على وجه العموم. معنى على وجه العموم لعموم المسلمين بحكم واحد يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. أما الحكام في ذواتهم أو في مديرياتهم أو في جمهورياتهم ففيهم الصالح وفيهم الذي يحكم بالعدل وفيهم المخالف البعيد، وإن كان الأكثر هو المخالف لحكم الله تبارك وتعالى، لكن لا تعود الخلافة على منهج النبوة على العموم للمسلمين إلا
بظهور الإمام المهدي ثم تمامها بنزول سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام هذا على وجه العموم لعموم المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mereka-mereka yang berilmu bahwa Allah akan anugerahkan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi. Ini adalah khilafah ammah. Adapun khilafah fil hukum, secara hukum, yaitulah khilafah baginda Nabi SAW yang beliau wariskan 30 tahun sesudahnya, di mana para khulafa ar-rasyidun memimpin, dan sesudah 30 tahun khilafah ini berlakulah al-mulkul adud, kemudian Jabariyah, dan sesudahnya kembali kepada keumuman kaum muslimin. Di antara mereka yang menjadi khalifah sesudah khilafah nubuwah ini, ada yang memerintah dengan cara yang terbaik. Merekalah yang akan diwariskan khilafahnya sampai munculnya Sayyidina Imam Al-Mahdi di akhir zaman dan disempurnakan dengan turunnya Nabiullah Isa alaihi salam, yang walaupun mayoritas khilafah-khilafah di atas muka bumi menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. والخلاصة فيما يتعلق بالخلافة أن الخلافة نوعان عامة وخاصة. Dan kesimpulan hal yang berhubungan dengan khilafah, bahwa khilafah itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah yang berhubungan dengan umum, dan yang kedua adalah berhubungan dengan khusus. فأما الولاية العامة فنوعان، ولاية في الحكم وولاية في العلم. Adapun wilayah yang berhubungan dengan umum adalah dua perkara, yaitu wilayah di dalam kekuasaan wal wilayah di dalam ilmu. فأما ولاية الحكم فهي التي أشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 عاما. Adapun wilayah yang berhubungan dengan kekuasaan, sebagaimana yang diisyaratkan Nabi SAW, bahwa khilafah setelah peninggalanku berumur 30 tahun. Wa amma khilafatul ilm fahiyal musyar ilaiha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham khulafai. Adapun al-khilafah yang berhubungan dengan ilmu, yang diisyaratkan Nabi SAW dalam hadisnya, ya Allah, berikan rahmat kepada khulafa-khulafaku. Ila wa man khulafauka ya Rasulullah. Ketika ditanya, siapakah khulafakmu ya Rasulullah? Al-qaumun yatuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimunha ibadallah. Yaitu kaum yang datang setelah aku, yang mempelajari dan meriwayatkan hadis-hadisku, kemudian dia mengajarkan kepada hamba-hamba Allah. Wa ilaihi al-isyara aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Dan juga dalam isyarat sabda Nabi SAW bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Wa ilaihi الإشارة بقوله وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Dilanjutkan sabda Nabi, sesungguhnya para anbiya tidak mewarisi dinar dan tidak juga mewarisi dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. ويدخل في هذه الخلافة قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Dan masuk juga dalam bagian khilafah ini sabda Nabi SAW, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Wa baqiyat al-khilafatul khassah likulli mu'minin 'arafa Allah wa 'alima ahkamahu fa'amila biha wa tabbaqaha. Dan yang kedua adalah khilafah yang khusus, adalah khilafah yang diberikan kepada seorang mukmin yang mereka memiliki kearifan kepada Allah, kemudian dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan kearifannya secara benar.
وإليها الإشارة بقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Sebagaimana diisyaratkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, sesungguhnya kami Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. فكان الخليفة الأول في عالم الظاهر والأجساد سيدنا آدم أبو البشر عليه السلام. Maka khalifah yang pada awal pada zaman itu adalah bapaknya manusia, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. وحينما أهبط إلى الأرض خليفة أي حكومة كانت معه؟ Maka kita pahami ketika Nabi Allah Adam alaihissalam sendirian di muka bumi ini, kira-kira kekuasaan apa yang beliau pegang? وأي جيش وجنود كانوا معه؟ Apakah beliau punya tentara bersama beliau? خرج وحده هو وزوجته حواء فقط. Beliau hanya 2 orang saja, beliau dan istrinya saja. فكان أساس الخلافة وأصل الخلافة على ظهر الأرض. Dan beliau adalah fondasi daripada khilafah, dan beliau adalah asli asal usul daripada khilafah di muka bumi. قال الله عن هذه الخلافة فإما يأتينكم مني هدى يقول لآدم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dan Allah berfirman dengan Adam mengatakan, apabila siapa yang mengikuti kepada petunjukku, maka mereka tidak akan tersesat dan tidak akan terperdaya. وإلى هذه الخلافة الخاصة أيضا الإشارة بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Dan juga isyarat tentang khilafah khasah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khilafah di muka bumi ini bagi orang-orang yang memiliki beriman kepada Allah dan mengamalkannya. ولم يفقد الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كل قرن من القرون التي مضت في الأمة إلى قرننا هذا بحمد الله. Dan tidaklah akan hilang dan habis setiap abad ke abad dari zaman ke zaman orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. فالخلافة دائمة باقية بفضل الله تعالى. Maka khilafah sejak zaman dulu hingga sekarang tetap ada dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. وأما رجوعها على وجه العموم في خلافة العلم والحكم معا فهو الذي لا يحصل كاملا إلا في ما ذكر صلى الله عليه وسلم من أيام المهدي وعيسى بن مريم. Adapun kembalinya